Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله من ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الإسلام علما ويقينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang mengantarkan kehidupan kita yang bahagia, baik hari ini di dunia maupun kelak dalam kehidupan di alam kubur maupun dalam kehidupan yang abadi, yakni di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara kita ketika melakukan ibadah terkadang begitu semangat melaksanakannya, tetapi terkadang begitu berat, begitu malas. Bahkan bukan berarti kita tidak mendengar azan, bukan berarti kita tidak mendengar seruan-seruan kebaikan, tetapi dorongan untuk melakukan ibadah itu nyaris habis dan nyaris kemudian akan tiada betul berada di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan iman. Semakin tebal keimanan seseorang, maka semakin semangat orang itu melakukan ibadah. Semakin menipis bekal keimanan seseorang, maka semakin berat untuk melakukan kebaikan dan ibadah lainnya. Ada seorang ulama dari Mesir bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang mengarang kitab dari kitab Hasyiah Al-Bajuri dan kitab-kitab yang lain. Di dalam kitab beliau yang bernama Tuhfatul Murid, beliau menyampaikan ada 4 jenis keimanan. Pertama adalah iman la yazidu wa la yankus. Ada sebuah keimanan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapakah mereka yang berada di golongan pertama ini? Mereka adalah para malaikat. Malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga rotasi kehidupan alam ini, maka mereka terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat yang diperintah untuk menurunkan hujan, malaikat yang mendapatkan tugas-tugas tertentu, maka mereka seterusnya akan melakukan. Tidak ada kemudian merasa kendor, tidak ada yang kemudian ingin berhenti dan seterusnya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka selalu melakukan perintah Allah kepada mereka. Sekali lagi, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Yang kedua adalah imanun yazidu wa la yankus. Iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para nabi, mereka ini adalah utusan-utusan Allah dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah untuk senantiasa bertambah keimanannya. Bagi para nabi, keimanan tidak pernah surut sedikit pun, keimanan tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidur pun, Nabi tidak dalam keadaan tidur, tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah, yang menunjukkan keimanan para nabi itu terus bertambah dan sama sekali tidak berkurang. Yang ketiga, imanun yazid wa yankus. Yang ketiga ini adalah iman yang terkadang bertambah, terkadang berkurang.
Ketika iman ini memuncak, maka kita ingin melakukan semua kebaikan dan ibadah. Tetapi sebaliknya, ketika iman ini kemudian berkurang dan terkuras, maka begitu berat kita melakukan ibadah. Saat Anda berada di bulan Ramadan, ketika setan, iblis, dan nafsu dibelenggu oleh Allah, maka tidak berat bagi kita seharian itu berpuasa. Ringan malam hari bagi kita melakukan tarawih 20 rakaat. Dengan mudahnya kita berinfak, bersedekah, memberi takjil kepada fakir miskin. Kenapa? Di bulan Ramadan itu keimanan kita sedang memuncak. Atau saat Anda berada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Madinah, begitu setengah jam kurang dari waktu azan, kita sudah melangkah ke Masjidil Haram, kita sudah mendatangi Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi, beriktikaf di sana, di Raudhah dan lain sebagainya. Mengapa? Di sana keimanan kita sedang memuncak. Tetapi ketika orang itu kemudian berlalu dari bulan Ramadan, maka keimanannya berkurang, semangat ibadahnya pun sudah mulai berkurang lagi. Ketika orang itu sudah pulang dari Mekah dan dari Madinah, maka kemudian keimanannya pun semakin menipis. Maka sekali lagi, dalam kondisi semacam itu, tetap kemudian disemangatkan kembali keimanan. Bagaimana caranya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Semangatkan keimanan kalian, gelorakan, perbaharui keimanan kalian. Sahabat bertanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Wahai Nabi, bagaimana cara kami menyemangatkan keimanan kami? Bagaimana kami kemudian memompa keimanan kami? Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi di saat kemudian ada di antara kita yang berat melakukan ibadah, itu tandanya keimanan kita sedang berkurang. Itu tandanya keimanan kita sedang melemah. Kalau kemudian ibarat kita memiliki alat telekomunikasi berupa HP, kemudian baterainya sedang melemah, maka sulit untuk bisa dilakukan dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kalau kemudian HP itu kemudian kita gunakan dengan charger, maka charger keimanan kita adalah dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Yang terakhir, keimanan yang kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah agar kita tidak masuk ke dalam jenis keimanan yang keempat ini, imanun la yazid wa yankus. Iman yang tidak pernah bertambah tetapi terus berkurang, bahkan sampai habis. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan dosa tanpa bertaubat. Mereka yang memiliki hobi melakukan perbuatan dosa tanpa penyesalan, tanpa bertaubat. Maka ketika kemudian mereka ini terus-menerus melakukan dosa tanpa beristighfar kepada Allah, maka keimanan di dalam hatinya sudah benar-benar terkuras dan sudah benar-benar habis. Bahkan dalam saat seperti itulah Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nabi bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang yang berzina, orang yang melakukan dosa besar berupa berzina itu, saat dia melakukan perzinahan itu, Allah cabut keimanan di dalam hatinya. "Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min." Orang yang mencuri, orang yang mengambil harta milik orang lain, maka saat itu Allah tidak sisakan lagi keimanan di dalam hatinya. "Wala yashrabu syaribu hina yashrab wa huwa mu'min." Orang yang meminum minuman keras, saat dia meneguknya, saat dia mengkonsumsinya, maka sebenarnya sudah tidak ada keimanan sedikit pun, setetes pun di dalam hatinya. Mengapa? Bagi orang yang beriman, ketika dalam hatinya masih tersisa keimanan, dia tidak akan melanggar, dia tidak akan mendurhakai Allah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Andaikan orang tersebut mati dalam keadaan yang demikian,
maka orang tersebut tidak membawa iman, sebab Allah telah mencabutnya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal tersebut. Dan sekali lagi semoga Allah menambahkan dan menguatkan keimanan kita, agar kemudian kita tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan kita jauhi larangan-larangan Allah sekuat tenaga kita dengan pertolongan dari Allah. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم نوّر على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح وسنه على ممر الدهور. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومن له كفوا علينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. لقضاء حوائجنا يا الله يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا وبحوائجنا في الدنيا والآخرة بنية القبول وحصول المعمول بجاه الرسول والعلماء الفهول. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله من باق. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا أصلحته ولا رزقا إلا وسعته ولا مريضا إلا شفيته ولا معهدا إلا وربت فيه ولا تلميذا إلا علمته ونفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يا الله رب
يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا وامضي حوائجنا يا مدبر دبر يا ميسر يسر سهل لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسر يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير ما نحتاج إليك كثير أنت به خبير البصير بجاه النبي على ما جرى المقادير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة